नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इसामुद्दीन। सबसे पहले पेश है इस वक्त की अहम हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कल हैदराबाद आमद, भारत बायोटेक की वैक्सीन की पेशरफ्त का जायजा और साइंसदानों से तबादले ख्याल का इम्कान। जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत, कोटाबेट में जेपी नड्डा का रोड शो, बदउनवानियों के खात्मे के लिए किसी भी मुकाम का किया जाएगा दौरा। तारक रामाराव ने कहा, तरक्कियाती और फलाही एजेंडे के साथ पार्टी ले रही है इंतखाबात में हिस्सा, इस्लाहात के समरात गरीबों तक पहुंचाना पार्टी का है मकसद। निवार पड़ा कमजोर, 2 दिन तक बारिश का इंतबाह, माह दिसंबर में मजीद 2 तूफानों का खतरा। और पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को शिकस्त, अहम बल्लेबाज की नाकामी की वजह से हार का सामना। और पेश खबरें तफसील से। आइए कोविड-19 से बचने के लिए एहतियाती इक़दामात अख्तियार करें। हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, इसी तरह 2 गज दूरी अपनाएं, वक्फे वक्फे से अपने हाथों को धोते रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद के दौरे पर आ रहे हैं। वो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके शाहमीरपेट में वाक़ भारत बायोटेक इदारे का मुआयना करते हुए कोविड टीके की तैयारी की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म टीके की तैयारी की लेबॉरेटरी का मुआयना करते हुए वहां की सहूलतों का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोविड टीके की तैयारी और तक़सीम से मुताल्लिक़ साइंसदानों के साथ तबादले ख्याल करेंगे। वाज़ेह है कि मुल्क में टीके की तैयारी आखिरी मराहिल में है। ऐसे वक्त वज़ीर-ए-आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्विटर पर यह इत्तला दी गई है कि वैक्सीन की तैयारी के दौरान दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने और मुल्क के तमाम अवाम को टीके की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक जामे मनसूबे की तैयारी के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म के मुज़ाकरात सूदबंद साबित होंगे। आलमी सतह पर कोविड वैक्सीन की तैयारी के लिए कंपनियों में मुसाबिकत देखी जा रही है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली भारत बायोटेक और पुणे में वाक़ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अलावा अहमदाबाद की बाज़ देसी फार्मा कंपनियों की जानिब से टीके की तैयारी का अमल मुख्तलिफ मराहिल में है। भारत बायोटेक की जानिब से तैयार किए जाने वाले कोवैक्सीन टीके के तीसरे मरहले के क्लिनिकल टेस्ट का आगाज इस महीने की 16 तारीख से हुआ है। जीएचएमसी इंतखाबात की मुहिम में बीजेपी ने तेजी पैदा कर दी है। बीजेपी के कौमी कायदीन इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी ममलकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी, जीएचएमसी इंतखाबात के इंचार्ज भूपेंद्र यादव ने कोटापेट में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। बारिश के बावजूद लोग पानी में भीगते हुए कायदीन का खिताब सुन रहे थे। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि अवाम टीआरएस के खिलाफ हैं, दोबाग के इंतखाबी नताइज इसकी मिसाल हैं। बीजेपी जीएचएमसी इंतखाबात के इंचार्ज और पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी भूपेंद्र यादव ने कहा कि बदउनवानियों का खात्मा बीजेपी के जरिए ही मुमकिन है। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पार्टी कारकुन से अपील की कि वो बीजेपी की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि बदउनवानियों के खात्मे के लिए पार्टी किसी से भी मुकाबले के लिए तैयार है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि बीजेपी अनकरीब रियासत में बरसर इख्तिदार आएगी। रियासती वजीर बल्दी नज़्मुल तारक रामाराव जीएचएमसी इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान के साथ इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। रियासती वजीर ने मनोर कापू तबके के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से करवाए गए तरक्याती कामों की तफसीलात पर रोशनी डालते हुए बीजेपी से मुतालबा किया कि इसने शहर की तरक्की के लिए क्या काम अंजाम दिए हैं, इससे वाकिफ करवाया जाए। उन्होंने बीजेपी पर शदीद तनकीद की। तारक रामाराव ने सवाल किया कि मरकज की जानिब से ऐलान करदा 20 लाख करोड़ के पैकेज में से क्या किसी को 1 रुपया भी हासिल हुआ है। उन्होंने मजलिस और बीजेपी के रवैये पर शदीद तनकीद की। केटीआर ने कहा कि रियासत में मजहब और सियासत से बालातर होकर फलाही और तरक्याती के स्कीमात पर अमल आवरी की जा रही है। आर्या वेशिया संगम के जिम्मेदारों से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि हुकूमत तमाम तबकात के साथ आर्या वेशिया का भी एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि आर्या वेशिया कारपोरेशन के क़याम के मसले को चीफ मिनिस्टर से रुजू करते हुए मुस्बत फैसले के लिए कोशिश की जाएगी। इस दौरान तारक रामाराव ने रियल एस्टेट के जिम्मेदारों के साथ मुनक्किद इजलास से भी खिताब किया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात से मुताल्लिक जारी करदा मंशूर पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी की जानिब से ऐसे उमूर को मंशूर में शामिल किया गया है और ऐसे तयक़्क़ुनात दिए गए हैं जो जीएचएमसी के तहत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वादे हैं जिस पर अमलावरी मुमकिन नहीं है, इसलिए एहतियाती इक़दामात के तौर पर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने यह मंशूर जारी किया है जिनका रियासत से ताल्लुक नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि सैलाब मुतासरीन को 25,000 की माली इमदाद कैसे की जाएगी। टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि मुफ्त बरक़ी, वुमेन्स पुलिस स्टेशनों का
قیام، LRS کی منسوخی اور مفت ٹیکس کی فراہمی کا تعلق GHMC سے نہیں بلکہ بی جے پی قائدین کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ تمام معاملات ریاستی حکومت کے تحت ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے پیش نظر کل TRS کی جانب سے حیدرآباد کے لال بہادر اسٹیڈیم میں ایک انتخابی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر کی چندر شیکھر راؤ اس انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ TRS قائدین نے جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں پارٹی کے قائد کے پربھاکر نے LB اسٹیڈیم میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی کثیر تعداد کے جلسے میں شرکت کا امکان ہے، اس لیے یہاں سینیٹائزرز کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے جلسے میں شرکت کرنے والے افراد سے کووڈ قواعد پر عمل آوری کی بھی خواہش کی۔ اس دوران جلسے کے پیش نظر ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہیں اور اسٹیڈیم کے باہر LED اسکرینز بھی لگائے گئے ہیں۔ GHMC انتخابات کی سرگرمیاں اس وقت عروج پر ہیں۔ پیش ہیں تفصیلات۔ ریاستی وزیر بلدی نظم نسق تارک رامارو نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کل منعقد ہونے والے جلسے عام میں حیدرآباد کی ترقی سے متعلق ویژن اور ایجنڈا پیش کریں گے۔ انہوں نے جلسے عام کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے عہدیداروں کو مشورے دیے۔ ریاستی وزیر کے ایشور نے حیدرآباد میں عیسائی برادری کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ ایک دور اندیش قائد ہیں اور ریاست میں امن و ضبط کی برقراری کو یقینی بناتے ہوئے جس طرح کے فلاحی اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں وہ ملک بھر کے لیے مثالی ہیں۔ رکن پارلیمنٹ ناما ناگیشور راؤ نے کہا کہ ریاست تلنگانہ مرکز کے دیے جانے والے فنڈز پر منحصر نہیں ہے، البتہ فاضل آمدنی والی ریاست تلنگانہ سے ہی زیادہ فنڈز مرکز کو حاصل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے BJP قائدین سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ بتائیں کہ گزشتہ 6 سال کے دوران انہوں نے حیدرآباد کے لیے کیا کام انجام دیے ہیں۔ ریاستی وزیر دیاکر راؤ نے میرپیٹ ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے تیقن دیا کہ ان انتخابات میں TRS کی کامیابی پر وہ شخصی طور پر ہاؤسنگ بورڈ کالونی کی ترقی کی ذمہ داری لیں گے۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے حیدرآباد میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر میں تاخیر ہوئی ہے۔ انہوں نے GHMC انتخابات کی مہم کے دوران بھارت نگر میں عوام سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سوال کیا کہ اگر حیدرآباد بھی مسائل درپیش ہوتے تو بڑی بڑی کمپنیاں یہاں کا رخ کیوں کرتیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے ایراگڈے میں GHMC انتخابات کی مہم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مجلس 1970 سے جمہوری طریقے سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس نے مذہب کے نام پر عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ مجلس حق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ اور NT راما راؤ کے ناموں کا سیاسی مفاد کے لیے استعمال درست نہیں ہے۔ انہوں نے BJP اور MIM پارٹیوں کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر BJP غیر BJP جماعتوں کے قائدین سے اتنی محبت ہے اور وہ ان کا احترام کرتے ہیں تو PV نرسمہا راؤ اور NT راما راؤ کو بھارت رتن سے نوازا جائے۔ حلقہ اسمبلی گوشا محل کے BJP رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے روڈ شو میں ہلکی سی کشیدگی دیکھی گئی۔ بالاجی نگر ڈویژن میں جب وہ روڈ شو میں حصہ لے رہے تھے اسی وقت TRS کارکنوں نے بھی جوابی نعرے لگائے، جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ فوری طور پر پولیس نے دونوں گروپس کو پرامن کیا۔ ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ ایجنٹس کے تقرر کے لیے قواعد جاری کر دیے گئے ہیں۔ GHMC الیکشن آفیسر لوکیش کمار کی جانب سے جاری کردہ قواعد کے مطابق پولنگ ایجنٹ کے پاس اسی مقام کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ پولنگ مراکز کے پاس امیدوار کو صرف ایک بینر نصب کرنے کی اجازت رہے گی۔ امیدوار کا نام، پارٹی کا نام اور انتخابی نشان پر مشتمل بینر لگایا جا سکتا ہے۔ پولنگ بوتھ کے قیام کے لیے عہدیداروں کی تحریری اجازت لازمی ہوگی۔ پولنگ مراکز کے پاس اندرون 100 میٹر کسی بھی طرح کی تشہیر نہیں کی جا سکتی۔ پولنگ مراکز کے 100 میٹر کے حدود میں موبائل فون کی اجازت نہیں رہے گی۔ پولنگ کے دن امیدوار کو اپنے وارڈ کے علاقے میں گشت کرنے کے لیے گاڑی کی اجازت رہے گی۔ امیدواروں کے ایجنٹس اور کارکنوں کو گاڑیوں کے استعمال کی اجازت نہیں رہے گی۔ اسی طرح امیدوار کے نام کی گاڑی دوسروں کے ذریعے استعمال لانے کی بھی اجازت نہیں رہے گی۔ اسی طرح پولنگ کے دن رائے دہندگان کو گاڑیوں کے ذریعے منتقل کرنا قواعد کی خلاف ورزی ہوگا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے عمل کی جا رہی مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار ضمانت اسکیم کورونا بحران کے باعث پریشان غریب افراد کے لیے سود مند ثابت ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شہروں میں ملازمت سے محرومی کے باعث مواضعات کا رخ کرنے والے محنت کش طبقے کو اس اسکیم کے تحت روزگار فراہم کیا جا رہا ہے۔ سدھی پیٹ ضلع میں اس اسکیم پر مؤثر طریقے سے عمل آوری کی جا رہی ہے۔ مزدوروں اس اسکیم کے تحت کام کرتے ہوئے یومیہ 250 روپے حاصل کر رہے ہیں۔ سدھی پیٹ اربن منڈل انسان پلی موضع میں روزانہ 300 افراد کو کام فراہم کیا جا رہا ہے۔
पाकिस्तान एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास फायरिंग की है। आर्मी ज़राए के मुताबिक ज़िले राजौरी में पाकिस्तानी फौज के रेंजर्स की फायरिंग में 2 हिंदुस्तानी जवान हलाक हो गए। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर हिंदुस्तानी फौज ने भी फौरी रद्दअमल जाहिर किया। इस वाक़े में शदीद तौर पर जख्मी नायक प्रेम बहादुर और राइफलमैन सिकबीर सिंह हलाक हो गए। वाज़ेह है कि कल पूंछ जिले में भी हमले किए गए थे, जिसमें एक फौजी जवान की जान चली गई थी जबकि एक शहरी भी जख्मी हुआ था। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी रियासतों में तबाही मचाने वाला तूफान निवार बतदरीज कमजोर हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये तूफान इस वक्त जनूबी रायलसीमा के इलाके में मरकूज है। आइंदा चंद घंटों के दौरान इसके मजीद कमजोर होने के भी इम्कान हैं। इसी तरह श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम अजला में भी जबरदस्त बारिश के इम्कान हैं। तूफान निवार के असर से जबरदस्त बारिश की वजह से सिर्फ एक रियासत आंध्र प्रदेश में लाखों एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा है कि निवार तूफान के असर तेलंगाना में ज्यादा नहीं होंगे, अलबत्ता आसमान अबरालूद रहेगा। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे दें इजाजत, शब बखैर। लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कल हैदराबाद आमद, भारत बायोटेक की वैक्सीन की पेशरफ्त का जायजा और साइंसदानों से तबादले ख्याल का इम्कान। GHMC इंतखाबात में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत। कोटाबेट में JP नड्डा का रोड शो। बदउनवानियों के खात्मे के लिए किसी भी मुकाम का किया जाएगा दौरा। तारक रामाराव ने कहा, तरक्कियाती और फलाही एजेंडे के साथ पार्टी ले रही है इंतखाबात में हिस्सा। इस्लाहात के समरात गरीबों तक पहुंचाना पार्टी का है मकसद। निवार पड़ा कमजोर, 2 दिन तक बारिश का इंतबाह। माह दिसंबर में मजीद 2 तूफानों का खतरा। और पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को शिकस्त। अहम बल्लेबाज की नाकामी की वजह से हार का सामना।